যেটা বাহারের লোক চায় ওরা একটা ইনফরমেশন দেওয়াতে হাম कि তোমরা একটা জিনিস খালি सोचছেন कि हमार बाहर से घर जुआ হবে না নি बाहर से घर जुआ হবে बाहर से घर जुआ হবে हमार एफआईआर हियरिंग চায় 13 তারিখত बार बार একটা জিনিস আমি কহছু कि তোমরা যেতলা भी লোকছেন এই জিনিসলার তানে इलेक्शन कमीशन खुले एकदम लिखा है यदि कोई भी भारत कोई स्टूडेंट पढ़ाशुना कर जाए अदर स्टेटत या फिर कोई मेडिकल तने गए है या फिर कोई काम करवार तने गए है যেরকম আমরা নরমালি কেরালা দিল্লি বোম্বাই আহমেদাবাদ পানিপত ইলাত কাম করছি আমরা আমারও তেনে ছুট করাল গে कि এরা যদি নিয়ে আসে এরা যদি कोई একজন করিবি রিশতেদার ভাই बहन মা বাপ या এরকম कोई একটা বহুত করিবি রিশতেদার যদি যায় খাড়া হয় তা ওহার হিয়ারিং হবে হিয়ারিং শুনবে मगर তোমরা করছেন কি যে অরিজিনাল কাগজলা লাগবে নাকি না তোমরা बढ़िया করে মোবাইলত ফটো ক্লিক করে भी भेजवा सकছেন তোমার হয়ে যাবে এরকম না হয় যে कोई ट्रेन से যাচ্ছে कि তোমাকে डॉक्यूमेंट्स भेजवा होवे ऐसा कोई भी बात नहीं है कहने केरला में बहुत ला एरकम देखछु जे मोर भाई जानला बहुत ला होती से अपना अपना ओरिजिनल फोटो ला भेज जाए ऐसा कोई बात नहीं है बढ़िया करे तुम्हारा फोटो करबेन हेती ओरा घर निकलाई लिबे बुझा पालेन একটা ডাউট ক্লিয়ার হল कि তোমার कोई भी পরিবারের ঘরত যদি রয় ওরা হিয়ারিং তোমার করে দেওয়া হবে दूसरे बात बाकी बस डॉक्यूमेंट्स এর কথা তোমার লুকুন যদি कोई डॉक्यूमेंट्स છે कहने के आधार कार्ड पैन कार्ड ইলা লাগছে এই জিনিসটা যদি बढ़िया মোবাইল से একটা তোমার ঘরত কারো भी মোবাইলে ভেজে দিবেন এরা হেতি সে নিকলাই লিবে হল দিরা জিনিস হয়ে গেল ক্লিয়ার বাকি রহল কি যে ডকুমেন্টস কি লাগছে বহুতলা ইলেকশনের জগৎ নানা রকম জিনিসলা রহছে मगर একটা বাত আমি কহুম তে হেতি এখন ফের ফর্ম হয় বুঝা পালেন এই দেখো এখন ফর্ম আছে দেখো পাচ্ছেন না নি পাচ্ছেন फॉर्म खान ए এখন फॉर्म है इखन फॉर्म खान कहार देने है इखन फॉर्म खान छे बीएलओ साहबेर देने बुझो पालेन बीएलओ साहबेर देने तो एरकम जे फॉर्म खान छे बीएलओ साहबेर हेती की छे এই এখান ফর্ম খান এখন আপলোড করবা হচ্ছে তোমার বুঝা পাছে এখান ফর্ম খান ফিল আপ করবা হচ্ছে ফিল আপ করবে কে बीएलओ साहब হেতি লিখাল রবে बीएलओ সাহেবের নাম ওহার বিধানসভা এই দিনের রবে बीएलओ साहब বলবে কি বলবে 2025 অনুযায়ী ভোটের বিবরণ মানে আলা 2025 হিয়ারিং যদি হবে তো 2025 এর বিবরণ লাগবে তে কোচের নাম 2025 হলে মোর एग्जांपल লিখছি তো মোর নাম তারপর মোর ইপিক নম্বর 2025 যে মোর ভোট ইরা ছিল তো 2025 অনুযায়ী মোর ইপিক নম্বরটা দেওয়া হবে ভোটের নম্বরটা ওয়ারবার পাঁচ সংখ্যা ও ক্রমিক সংখ্যা এফআইএল ফর্মলা ভরবার খুনা যেটা আমরা ভরছি না উলা লাগবে তৃতীয় লাগবে ভোটার তালিকা অনুযায়ী উল্লেখিত আত্মীয়ের নাম ভোটের তালিকা অনুযায়ী যে ছিল আত্মীয়ের নাম ফের চলে আসছে সম্পর্ক ঠিক আছে ওই জিনিসটা আমরা বাফের দিন कोई मार दी कोई दादर दी वहार नाम जहार संगे हमरा मैपिंग को ही वहार नाम या फिर आत्मीय संगे सम्पर्क सेम এখন ফর্মত ফের है ইরা দোয়া হবে ইলা দিয়ে দিলেন তার বাদ 2002 এর ভোটার তালিকা অনুযায়ী উক্ত আত্মীয়ের বিবরণ যার সঙ্গে ম্যাপিং করি আমরা বাপ মা দাদু দাদি যার সঙ্গে বি করি ওহার নাম দ্বিতীয় তালিকা আছে দিশরা তালিকাত ওহার নাম 2020 যে আছিল তারপর ওহার ইপিক নাম্বার যদি হয় নিতা ছড়ে দেওয়া হবে ওহার বাদ পাঠ সংখ্যা ও ক্রমিক সংখ্যা 2020 জেলা ছিল ওই জিনিসলা করবার বাদ আমার যে बीएलओ সাহেব ছে ওয়া बीएलओ সাহেব হেতি সিগনেচার করে দিবে তাইলে আমরা ভরি না ইখান ওয়ার বাদ আমরা ভরছি না আমার ইরা এরকম করে ফর্ম খানাত ভরি না আপ ইখান আমরা ভরম मगर এই তোমার দেখো সেকশন হেতি बीएलओ সাহেবের ইখান बीएलओ ভরবো আমরা ভরে দিম बीएलओ সাহেব সিগনেচার করে ওহার ले दिबे स्थान और तारीख दे वहां सिग्नेचर করে দিবে बीएलओ साहेब বুঝো পালেন হেতি মানে ইলেকশন কমিশন বিশ্বাস করে লিবে যে बीएलओ साहब যখন এখান দিয়ে আমার তে ওহার মানে ঠিক দিয়ে
बीएलओ साहब चीना लोग तक तब एला को है या फिर इंक्वायरी करिए हाँ वार होती नहीं तो फिर बीएलओ साहबेर ऊपर एक्शन हो जाए इसलिए एखान कागज दीदी बीएलओ साहब सिग्नेचर করে दे तो तुम्हार काम একটা निश्चिंत हो गल बुझा पाल दूसरा बात मिनिमाम होती जहां तक हमार जो हियरिंग हुई ওই হিয়ারিং जहां तक चुना गेल 4 खान कागज हमार मिनिमाम लाग जाए एखान पेन कार्ड एखान आधार कार्ड दिखान हो गेल वहार बाद स्कूल যদি कोई पढ़िए तो स्कूलेर सार्टिफिकेट खान लागबे बर्थ सर्टिफिकेट बार बार आज से ना 3-4 साल आगू से मैं कहूँ बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ पता नहीं तुम्हारे कहने नहीं बना ना अल्लाह जाने बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारा जो है वह लागू हो जाए पासपोर्ट है वह हो जाए तुम्हार क्या बहुत जन एक भाई मोर कहे सर हमार पासपोर्ट है नो टेंशन मैं खुशी मालूम हो रात दिन आगत बासे में तो फिर 11 खान कागजर मध्य कुछ भी है यदि कुछ भी नहीं है तो तुम्हार तो आधार कार्ड है वह खान तुम्हार एप्लीकेबल है ठीक है तो यही जिनिसला है अब वहार बाद आर की कहा चाचिनु 3टा टपिक धरनु यही हल बातला बुझा पालें पहला बात तुम्हारे बाहर से घर आसार दरकार नीचे ये बोलिए बहुत ला लोग तुम्हें कहबे कि हमरा प्रोटेस्ट करी इसलिए माना को है हमरा प्रोटेस्ट कही इसलिए माना को है हमरा प्रोटेस्ट कही इसलिए हमरा बाहर लोग ला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही कि आर नियोस হবে हमरा दादागिरी ना इलेक्शन कमीशन आज नहीं कह बहुत दिन जुखुना इला चलछिल बहुत दिन आगुते कहिल जेला लोग बेमारीर लोग छे जेला लोग पड़ुआ गए जेला लोग विदेशत छे या आरो कुछ छे तो और इलेक्शनत ओसवार एरकम भी कोई भी कम्पालसारी नहीं छे केन इला अपडेटेड हो जाए बुझा पालेन এই হল बात আর একটা তোমরা बहुत ही ज्यादा কনফিউশন হচ্ছে কয়েকটা লোক তোমাকে কচ্ছে কি যে তোমার নাম কাটে গেছে তোমার নাম কাটে গেছে मी एक बात कहूं जहार भी आला हियरिंग होचे या एसआईआर फॉर्म जमा दिहिल जुदी तुम्हारा एक मी मोर पेज दात मैसेज लिखिनु मैसेज देव असबे जुदी तुम्हारा तुम्हार ECI स्पेस दे तुम्हार इपिक नम्बरटा 1950 जुदी एसएमएस करछेन तो तुम्हार सब किछु चला आसছে आला बुझा पाছেন তোমার সব কিছু ইনফরমেশন চলে আসছে ওয়ার মানে কি ওয়ার মানে कि तुम्हार नाम छे तुम्हार नाम काटे नहीं जाए मगर कुछ डाउट छे जेरकम हुआ सकছে बाफेर नाम खुद मिस्टेक छे हुआ सकছে कि आरो बाकी जिनिसला छे बहुत जना हाँ नाम डाओ खुद गड़बड़ छे बुझे पाছেন যদি 2002 কারো নাম একটা ছিল ধরে ছিল দিন কাটু আর 2025 হয়ে গেছে ঘোষখোর नामडा दिन काटो चलो ना आला हो गया घोषखोर नामडा की होबे ওই জিনিসলার তেনে তোমার বিএলও সাহেব কই দিবে দিন কাটু আর ঘোষখোর একরা জিনিস একরা নাম কেন ওয়ার ফর্ম আছে বুঝা পালেন মনোয়া হবে इसलिए তোমার যদি কয় कि তোমার নামটা কাটে গে হ্যাঁ তো ওয়া কয়েন তেরে ভাই কাটে গে হ্যাঁ তো মি মেসেজত ই ক্যাপিটাল ECI স্পেস দে মোর ইপিক নম্বরটা দে 1950 যে এসএমএস করছো তো মোর গোটা ইনফরমেশন লা চলে আসছে তে কি রকম করে আসছে ভাই ডিমগুলো কহে নামটা কাটে গে নাম নি কাটে কারো बार बार को नाम कानो नहीं काटे मगर तुम्हार जे खसरा लिस्ट नाम चलो है बुझे पालेन खसरा लिस्ट जब नाम चलो है तो तुम्हार एखन जिनिस देखो होबे जे तुम्हार नामटा कुछ गलती या कुछ है ना कि जुदी गलती या कुछ रह तब तुम्हार हियरिंग होबे तब तुम्हार कुछ होबे मी आला एक तुम्हार बहुत जबरदस्त बात करवा चाहम और इरा वीडियो शेयर करवा चाहे ना कदी जुदी तुम्हार कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी लोग जो तुम्हारे कहे चलो हमारे धरना देवा एकदम नहीं जाबेन केन आज जे जितला भी এই জিনিসলা হচ্ছে গটলার দোষ অর্ডার আছে आज नहीं एनआरसी करे करे लोकला परेशान हो जाছে एते दिन से कि हमार पॉलिटिशियन ला नीना छिल जाए बार बार 4 साल से मैं कहूँ कटा जिनिसला ठीक करो कटा जिनिसला ठीक करो आधार कार्ड वोटर कार्ड पेन कार्ड सब कुछ ठीक करो बर्थ सर्टिफिकेट ओसे पगला हो जाए कहे कहे
बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ दुनिया एसआईआर खाली बात ना है बर्थ सर्टिफिकेट आला যেরকম বাড়ছে তোমার যারা জিন্দেগি লাগবে বার্থ সার্টিফিকেট বানাও যেই বার্থ সার্টিফিকেট আলা লাখ লাখ লোকের বার্থ সার্টিফিকেট লাগিলতেন ওই বার্থ সার্টিফিকেট আজ কি হচ্ছে এক এক জনের লোক মুখ মাঙ্গা দাম লে দেওয়া হচ্ছে ইলা কেন ইলা দোষ কাহার ইলা দোষ আমার পলিটিশিয়ানলার তোমার 1000 টাকা করে লিছেন তোমরা বাকি জিনিস লিছেন সবকিছু তোমার দিচ্ছে ঝান্ডা খান ধরে লিয়াছেন সবকিছু করাছে আর এই জিনিসটা যদি পলিটিশিয়ানরা যদি চালতেন 5-10টা করে এখন বুথের ওরা অ্যাডভোকেট লাগে রিজার্ভ করে লওয়া থাকছেন তোমরা আমার গটলা করে লো বুঝা বলেন এই জিনিসটা কোন নেওয়ালা নিচে আমাকে फंसाने वाला अभी से देश तो स्वाधीन 70-80 साल हो जाए 75-80 साल हो जाए हमक फंसाने वाला यही पॉलिटिशियन एरा हमक वोट से मतलब है एरा हमक कोई चीज से मतलब है हमारे आधार कार्ड एक हमारे वोटर कार्ड एक हमारे पैन कार्ड एक हम इधर उधर ढर के बड़ा छी एरार कोई भी नीचे आला को चलो प्रोटेस्ट करवा जामो तुम्हारा वही তোমার যে মেম্বার না হয় তোমার যে ওই এমএলএ এমপি লা আছে ওহার তোমার ভোটার কার্ড পেন কার্ড বাকি জিনিসলা দেখেন ওরা সবলা ওরা মিলালছে আধার কার্ডত যেটা নাম আছে ভোটার কার্ডত ওইটা নাম আছে পেন কার্ডত ওইটা নাম আছে রেশন কার্ডত ওইটা নাম আছে পাসপোর্টত ওইটা নাম আছে সবকিছু ওইটা নাম আছে তোমার এমএলএ সাহেব পাসপোর্ট বানাই हमरा करवा जाছে मगर তোমার ইরানি কইছে তুমিও পাসপোর্ট বানাও हमारे इंडिया छोड़े बाकी जितना भी देश है बढ़िया बढ़िया कंट्री ला है और लगभग लोग पासपोर्ट रहे हमारे क्यों जन पासपोर्ट है यदि इमरजेंसी कुछ होल तभी बनाची कहना कहना नहीं कह तुम्हें पॉलिटिशियन ला रॉक छे बर्थ सर्टिफिकेट ना बनाओ कोई दरकार नहीं है তোমার অরার পিছু দৌড়িবেন